हाय फ्रेंड, नमस्कार। जय जगन्नाथ। महेंद्र कुकिंग चैनल को आपन को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज रेसिपी रे देखिबा देसी कुकुड़ा आलू झोल। आसंतु देखिबा। देखंतु ये होची देसी कुकुड़ा मांस। एथिरे प्रथम दवा आमे हळदी गुंड, तापर दवा लंका गुंड अल्प, तापर आको भल भाव गोली दवा। गोलिक 10 मिनट रखीदवा। देखो आम बसवा प्रथम कड़ा, तापर दवा तेल, तापर दवा आम तेल, तापर दवा चीनी देले टी कलर हम, देखा बढ़िया लगे, खाइबा टेस्टी लगे। देखु चीनी बर्तमान हो आसला। बर्तमान देखु चीनी हो गला। एथिरे आम देदेबा पियाज, कटा जाइथिबा पियाज, पियाज को लाल होगा पर्यंत आम बसवा 10 मिनट। तापर दवा आम अदा पेस्ट, ता दवा रसुण पेस्ट, तापर आपको भल भाव मिसई दवा। देखो बर्तमान रसुण भी हो आसला। तापर आम देदेबा टमाटो, आपको अधिक जाल दबानी, अल्प जाल दबा। देखो टमाटो हो आसला। तापर दवा आम लंका पाउडर, तीखा लाल लंका पाउडर, तापर दवा हळदी गुंड, तापर दवा जीरा पाउडर, तापर दवा धनिया पाउडर, तापर दवा कस्तूरी मेथी, तापर दवा आम अल्प गरम पानी, तापर दवा आम नॉन वेज पेस्ट, बर्तमान मसला आमर रेडी होगा। तापर देदेबा आम चिकेन,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନରୁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଆମର ଫୁଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।